Hello. Uh, Good evening, everyone. And welcome back to the Zoom meeting. Well, for tonight's meeting, we are going to move on to talk about IELTS Academic Writing Task 1. Um, and then later on, we're going to move on to talk about Writing Task 2. But in tonight's meeting, we need to discuss IELTS Academic Writing Task 1 first. Okay? For listening skills, I think we already had 2 meetings for it. So I don't think that it's really necessary for us to have the third meeting for listening skill because that's pretty much one of the receptive skills. So you can study and practice it by yourself. Let's take a look at IELTS Academic Writing Task 1. Oke, kita lihat IELTS Academic Writing Task 1 ini seperti apa. Nah, tetapi first thing first, you need to understand the difference between IELTS general training and academic. And as far as I remember, Fatwa asked me about these questions, right? But pretty much about the differences. Nah, kalau misalnya kalian misalnya you're going to study abroad, you need to take the IELTS academic one. But if you'd like to maybe find a job or accompany your partner or your friends, whatever, you can take the the general training one. General training. I'm gonna go into the academic version because I don't think it's really necessary to talk about IELTS writing general training version. Well, there are 4 criteria used by the examiner to assess your writing. Jadi ada 4 kriteria yang dipakai oleh si penguji untuk menilai tulisan kalian ya di dalam IELTS academic writing. Ada yang namanya task achievement. 25% cohesion and coherence, 25 vocabulary, 25 and your grammatical structure, 25. Nah, sama seperti speaking ya, saya pernah bilang bahwa di dalam speaking ya, ada beberapa assessment yang dipakai ya. Jadi tidak berarti itu speaking kalian hanya dinilai dari segi fluensinya. Ada penilaian terkait grammatical structure, oke? Ada penilaian terkait vocabulary, coherence and cohesion, ya. Nah, kalau coherence itu kaitannya dengan bagaimana ide, argumentasi ini dia apa namanya nyambung satu dengan yang lain. Nah, sedangkan cohesion itu lebih kepada fokus kepada hal-hal yang spesifik, oke? Yang kamu pakai untuk menyambungkan ide yang satu dengan yang lain. Oke, itu perbedaannya. Jadi coherence itu dia sama seperti big picture-nya, gambaran umum nih. Gambaran umum keterkaitan antara ide yang satu dengan ide yang lain, sedangkan coherence itu detailnya. Nah, itu penilaiannya 25% juga. Jadi untuk bisa dapat skor yang misalnya 6, 6,5, 7 ya. Kalau riding ini kita dapat 7 itu sudah sangat bagus ya. Karena memang dia agak challenging soalnya. Nah, task achievement ini artinya kalian menjawab pertanyaan atau tidak. Nyambung tidak jawaban dengan pertanyaan yang dikasih. Ini namanya task achievement. Kalian achieve tasknya tidak, oke? Kalian mencapai apa yang dibutuhkan atau tidak di dalam pertanyaan itu. Nah, jadi sebelum menulis, kalian harus aware, okay? Harus sadar dengan beberapa kriteria ini. Kriteria penilaian, task achievement, coherence and cohesion, vocabulary, and grammatical structure. Which is, masing-masing ini accounts for 25%. Gitu. Next, take a look at the types of the IELTS academic writing task 1.
Nah, ini tipe-tipenya ya. Ada tipe-tipe pertanyaan IELTS Academic Writing Task 1, line graph, bar chart, pie chart, table map, process, multiple chart, dan lain sebagainya. Tipe-tipenya ada di sini semua ya. Nah, jadi we don't know exactly what kind or the type of IELTS academic writing task one questions that we will get when it comes to the examination. So it is better for us to understand the whole types of this IELTS academic writing task one. Nah, karena kita tuh tidak tahu ya, kita tidak tahu nih kira-kira kita akan dapat tipe yang mana saat nanti ujian. Jadi penting bagi kita untuk tahu semua tipe ini karena setiap tipe ini punya karakteristik berbeda-beda. Karakteristik kosakata yang dipakai pun beda-beda. Oke. Misalnya kosakata yang kita pakai untuk line graph akan beda dengan bar chart, pie chart, table dan lain sebagainya. Oke, next. Strategies and tips you need to know. Nah, sama seperti apa namanya speaking ya, kita butuh strategi, kita butuh tips nih. Nah, sebelum kalian menulis, kalian harus pastikan bahwa, coba Fatwa kamu baca yang make, coba dibaca. Strategies and tips you need to know. Mhm. Read the task carefully and take notes. So, secondly, before you start writing your response, make sure you take a few moments to carefully read the question or task. It will help you better prepare your answer. Don't Oke, forget to stop. Java, coba don't forget to. Java, Yes. okay, read it please. Don't forget to take notes and write down ideas you think might be suitable for your answer. And then highlight the keyword in a task or question to better understand what you need to address in your response. Oke, Do stop. okay. Uh, Thank you. Hagan, Hagan, lanjut. Do a quick outline to organize your thoughts in response to each. Expand on your ideas with examples, supporting details, etc. Oke, semuanya nih, ini pertanyaan saya buat semua. Kalian paham tidak nih strategi dan tips ini? Atau bagian mana yang tidak kalian pahami, silakan ask questions. Halo, semuanya dipahami? Java? Yes, all understood. Fatwa? yes, sir. You understand all of them? Inshallah, sir. Okay, you do. That's a good thing. Oke, nah jadi gini ya, sebelum menulis tuh kalian sebelum setelah kalian menerima questions from the committee, kalian jangan langsung menulis. Read the task carefully and take notes. Take notes ini untuk apa? Supaya nanti bisa memudahkan kalian in the middle of writing your answers. Jadi kalian tidak kehilangan arah di tengah menulis ya. Before you start writing your response, make sure you take a few moments to carefully read the questions or tasks because it's going to better help you to better prepare your answers. Nah, supaya lebih memudahkan kalian untuk prepare your answers, kalian tuh harus bisa ngambil misalnya 1 menit untuk baca pertanyaannya. Ini kaitannya dengan tadi assessment yang ini, your task response ini, task achievement, task response, task achievement ini. Karena kalau kalian salah menjawab ini, poinnya jatuh nanti.
Juga take notes and write down ideas that you think it is better or suitable for your answer. Okay, highlight the keywords to better understand what you need to address in a response. Keywordsnya apa, itu perlu di-highlight. Do a quick outline, kayak clustering ide dia sebelum menulis. Expand your ideas with examples, supporting details, etc. Nah, ini untuk writing task 2 ya, expand your ideas with examples. Kalau untuk task 1 itu, you need to get rid of using your personal arguments or opinions or assumptions. Jadi, untuk writing task 1, kalian tidak boleh pakai ide, argumentasi, dan lain sebagainya. Kita harus describe the data the way it is. Deskripsikan data sebagaimana adanya. Jadi, misalnya datanya begini, kita tidak boleh masukkan asumsi dan argumentasi pribadi bahwa misalnya kalian katakan, oh menurut saya ini datanya begini karena begitu dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Nah, argumentasi itu, sorry saya lagi sakit jadi agak setengah mati. Nah, argumentasi kalian itu apa namanya dipakai ketika masuk ke writing task 2. Break your ideas into paragraphs. Nah, jadi kita itu untuk writing task 1 kalian diminta untuk menulis 150 kata. Lebih bagus. Tetapi tidak boleh lebih dari 200 kata. Nah, jadi ketika kalian sudah menentukan nih, ini saya mau deskripsikan data seperti ini, kalian harus tulis dalam bentuk paragraf, not in a bullet point form. Jadi tidak bisa dikasih titik 1, titik 2, atau coret ke sini, ke sana. Tulisannya harus dalam bentuk paragraf. Gitu. Dengan apa? Dengan topik sentence ya, kalimat utama yang jelas di situ sehingga nanti bisa dikembangkan. Ini untuk task 2 ya. Untuk task 1 itu nanti ada caranya ya. Dia beda cara menulisnya. Nah, untuk writing academic ya, academic writing task 1, ketika misalnya kalian diminta untuk describe a graph or chart or diagram in the questions, make sure you have these paragraphs, okay? Consist of introduction, the body paragraphs. Body paragraphsnya itu harus ada 2. Kalau untuk task 1 tuh setelah intro tuh harus ada overview. Nanti saya jelaskan setelah ini ya seperti apa dan ada contoh-contohnya juga. Lalu conclusion. Kesimpulan itu harus ada di bagian terakhir. Untuk writing task 1 itu tidak perlu ya, boleh pakai boleh tidak, tapi untuk task 2 conclusion itu penting, harus dipakai. Any questions so far? Hello. Do you have any questions? No? Okay. Keep an eye on time. Kenapa ini penting ya? Salah satu tips, kebanyakan IELTS test takers end up failing themselves because they don't pay much attention to the time limit provided by the committee. Nah, jadi penting bagi kalian untuk selalu lihat waktunya. Karena apa? Kalian akan dikasih 60 menit. Nah, 60 menit itu 40 untuk writing task 2 dan 20 untuk task 1. So, spend approximately 20 minutes on task 1 and 40 minutes on task 2. Tetapi kalian harus pastikan bahwa you leave some time at the end
in order to review your answers, and while possibly you can make any necessary changes if needed. Okay, you can make any necessary changes if needed. Kalau misalnya kalian rasa wah jawaban saya ini sepertinya agak salah nih atau tidak sesuai nih, kalian bisa perbaiki. Okay, use cohesive devices to keep your writing organized. Apa maksudnya? Cohesive devices itu ini bahasanya apa namanya? Cohesive devices ini bahasanya kami orang bahasa Inggris ya. Tapi sederhananya cohesive devices itu adalah kata penghubung, linking words. Ya, sama seperti fanboys ya, for and no dan lain sebagainya. Nah, ada misalnya furthermore, however, next, first, second, third, finally dan lain sebagainya ya. Nah, ini dipakai untuk writing task 2. Tips. Nah, sebelum menulis ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika disodorkan questionnya, you don't have to just start writing. Okay, you need to understand how the test is marked. Ini kenapa? Ini penting karena if you are aware of the marking criteria, it's gonna give you exactly a better understanding of how or what is exactly the examiner looking for in your writing. Oke, jadi kalau kalian paham tentang marking kriterianya, kriteria-kriteria penilaiannya itu, kalian akan paham nih bahwa di dalam tulisan saya nih sebenarnya ada aspek-aspek, ada unsur-unsur yang dicari oleh si examinernya. So, dengan menyadari dan mengkontemplasikan berbagai kriteria yang menjadi bahan assessment yang dipakai oleh si examiner, kalian akan paham betul untuk setidaknya kalian bisa menghindari kesalahan ketika menulis. Gitu. Paraphrase the questions. Nah, ini penting nih sama seperti speaking ya. It is best to paraphrase the questions in the first paragraph. You can do this by using synonyms or changing part of speech of the words. Nah, jadi kalian bisa pakai sinonim atau mengubah kelas kata. Apa arti part of speech di sini? Part of speech, kelas kata ini misalnya kelas kata noun, kamu rubah jadi kata kerja. Misalnya communication itu kan noun ya, kata benda. Rubah jadi kata kerja, communicate. Nah, itu contohnya. Kalau sinonim ya, sinonim itu kata yang memiliki arti yang sama. Yang sama. Write the overview. In order to do this, you can pick 3 or 4 of the main features and write about them generally without referencing any data. Apa artinya? Artinya begini, kalian bisa ambil 3 atau 4 fitur utama dari data itu, ini untuk task 1 ya. Lalu tulis secara general tanpa menyebutkan numbers-nya, datanya, specific numbers itu misalnya 40%, 50% tidak boleh disebutkan. Support the main features in a new paragraph. Kalian harus support apa yang kalian tulis. Nah, ini organisasi tulisannya. Intro, paraphrasing, overview, content, lalu conclusion. Conclusion ini sifatnya opsional. Sifatnya opsional artinya apa? Artinya kalian bisa apa namanya? Kalian bisa masukkan ini, bisa tidak. Oke. Any questions so far? Ada pertanyaan sejauh ini?
Hello. No questions? Oke, timingnya 20 minutes on writing task 1. Oke, kalian harus tulis 150 kata. Writing task 2, 40 minutes. Dan ini penilaiannya 33% ya. Jadi 67% itu untuk writing task 2. Jadi otomatis task 2 itu porsi penilaiannya presentasinya lebih besar dari task 1. Oke, questions. Kalau tidak ada kita langsung praktis ya. Terus Sergi, Ya, oke. untuk yang task 1 sama task 2 itu jika kita kan task 1 20 menit, Sir. Tapi kita belum selesai lebih dari 20 menit, apa langsung lanjut ke task 2 apa bisa diselang-seling dulu? Mungkin task 2 dulu baru task 1, Sir. Boleh. Itu tergantung ya. Kalau misalnya kamu rasa pertanyaan task 2 itu lebih gampang, lebih mudah, alangkah baiknya dahulukan itu. Supaya apa? Supaya hemat waktu. Ya, kalau kamu rasa task 1 lebih lebih gampang, dahulukan itu. Nah, kalau misalnya task 1 kamu cuman menghabiskan waktu hanya 15 menit, boleh langsung move on ke task 2. Gitu. Tidak menutup kemungkinan ya. Oke, let's take a look at the um, kita langsung lihat yang pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaannya. Silahkan dibaca. Dibaca pertanyaannya ya. The pie chart compare ways of accessing the news in Canada and Australia. Lalu ini kayak ada model answernya di sini. Nah, yang awal ini intro sama overview. Ya, intro yang ini namanya. Ini adalah parafrase dari pertanyaan yang di atas. Gitu. Kalau ini overview-nya, gitu. Oke, coba dibaca model answer ini. I'm gonna go to the toilet for a minute. Setelah saya kembali, beritahu saya ya, kira-kira apa yang kalian pahami terkait pertanyaan ini dan model answer ini. Oke, ini model answernya. Pertanyaannya yang ini. Oke. Mau di screenshot boleh, soalnya materinya saya belum share di grup ya. The pie chart compare ways of accessing the news in Canada and Australia. Summarize the info by selecting and reporting the main feature and make comparisons where relevant. Dan ini model answer-nya ya. Model jawaban 182 kata. Okay, I'm going to the toilet for a minute.
Oke, balik lagi ya. Nah, ini pertanyaannya adalah the pie chart compare ways of accessing the news in Canada and Australia. Jadi, untuk intro, kita perlu parafrase pertanyaan yang ini. Oke, parafrase pertanyaan yang ini. Ini parafrasenya. The pie chart show the principal ways of finding out the news in two different countries, Canada and Australia. Jadi apa namanya? Untuk parafrase ini kita tidak boleh tulis sama persis seperti ini. Kita bisa bilang the provided pie chart atau the given pie chart ya. Compare kita ganti dengan kata lain gitu, yang artinya tetap sama. Jadi di sini dia bilang so, compare-nya dia ganti dengan so. Gitu. Jadi apa namanya? Setiap kata itu harus perlu diparafrase. Oke. Kenapa harus diparafrase? Karena ini ada penilaian kosakata 25%. Nah, lalu ini yang namanya general overview yang tadi saya bilang. Nah, di general overview ini, oke, kita tidak boleh menuliskan angka, tapi kita hanya boleh menuliskan gambaran umumnya. Gambaran umum dari apa? Gambaran umum dari data yang ini. The two nations so broadly similar patterns. Dua negara ini secara garis besar menunjukkan pola yang sama. Though there are some differences, both significant and minor. Tapi dia tidak menjelaskan, dia mendeskripsikan atau menyebutkan datanya secara spesifik ada berapa begitu. Oke. Nah, jadi ingat untuk yang paragraf pertama di IELTS Academic Writing Task 1 ini harus ada introduction maksudnya. Introduction itu simply secara sederhana adalah parafrase dari pertanyaan. Lalu setelah parafrase harus diikuti oleh general overview yang ini. Paham ya? Lalu masuk ke body paragraph. Ini namanya body paragraph. Yang ini. Nah, di body paragraph, ini body paragraphnya. Okay. One of the most prominent features of this data is that, jadi di body paragraph ini kita compare dan kontras data yang ini. Tapi harus dijelaskan dari mulai yang paling terbesar datanya. Jadi misalnya di sini banyak orang pada umumnya mengakses berita melalui media apa di sini? Yang paling banyak untuk kedua negara. Hello, Online, sir. Online, online yakin. online and TV. Online and TV. TV, bukan TV ya, TV. Online and TV ya. Oke, nah jadi ingat untuk data itu kita jelaskan seperti yang saya bilang tadi, mulai dari yang paling besar menuju yang paling kecil. Oke, jadi dari yang proporsinya paling banyak menuju yang presentasinya paling sedikit. Gitu. Lalu ini konklusi, which is sifatnya optional. Oke, whether or not you have it, it's up to you. It's absolutely based on your preference. Kalau misalnya you feel like you already reach 150 words, there is no need to use the conclusion part. But if you feel like you still have some words to get or to reach 150 words, it's fine to have the conclusion part. Paham ya maksud saya? Jadi kalau misalnya kalian rasa, wah ini tulisan saya sudah 180 nih, nggak perlu pakai konklusi. Oke, konklusinya tidak perlu lagi karena dia sudah 180 kata gitu. Nah, jadi secara garis besar
polanya seperti ini ya, organisasi tulisannya seperti ini. Kita mulai dari intro yang saya highlight ini adalah simply parafrase dari pertanyaan diikuti oleh apa ini namanya? Yang saya highlight ini namanya apa? Halo, Overview. 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 Kalau tidak ada suara, mending ya Zoom ini diakhiri saja ya. Karena saya tidak bicara dengan black screen di sini. Ada manusia-manusia di dalamnya. Saya pun lagi dalam keadaan sakit soalnya. Kalau malas Zoom ya kita akhiri saja Zoomnya. Oke. Nah ini apa nih? Disebut apa nih? Yang saya Body highlight. paragraph. Body paragraph. Di balik paragraf apa yang harus dibuat? Detailed information. Hmm. Comparison between the charts. Terus, Start from the biggest percentage. oke. Oke. Lalu ini konklusinya, gitu ya. Jadi memang simple ya, simple organisasi paragrafnya nih. Jadi kita harus paham juga. Yang terpenting adalah you need to understand the data. You need to better understand the questions. Itu poin pentingnya. Karena kalau misalnya kalian tidak apa namanya, kalian tidak pahami pertanyaan ini, agak susah memang untuk kalian bisa deskripsikan data ini. Kan kita harus compare and contrast the data. Compare and contrast the data ya. Jadi misalnya, oh kita bilang di Kanada orang mengakses berita menggunakan media TV itu 40%, sedangkan di Australia berapa begitu. Nah, itu cara kita compare and contrast the data. Lalu ini dia. Nah, ini kosakata yang perlu dipakai untuk wait a second. Vocabulary for us. Academic writing class one. Nah, ini kosakata yang perlu kita pakai untuk mendeskripsikan penjelasan saya tadi ya. Dimulai dari intro, diikuti oleh overview, lalu body paragraph. Koneksinya kurang bagus ya. Still loading. Oke, anyway, balik ke sini ya. Nah, ini dia. Let's take a look at it. Nah, setelah ini saya mau kasih satu soal, kalian latihan menulis ya. Nah, ini tips-tipsnya. Use the correct synonym in your writing. Yang ini tadi sudah ada semua. Tapi saya mau highlight sekali lagi supaya kalian bisa tahu dan sadar bahwa di dalam IELTS Academic Writing itu kita tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan ini. Use correct synonyms in your writing. Nah, jadi sinonimnya ini harus betul. Use a range of vocabulary. Kosakata ini range-nya harus bagus nih. Jangan sampai kaku kalian menggunakan kosakata. Lalu, do not repeat words and phrases from the exam questions unless there is no alternative. Oke, apa maksudnya? Jangan ulangi kata-kata yang ada di pertanyaan itu kalau misalnya kalian punya kemampuan untuk melakukan apa namanya parafrase. Use some less common vocabulary. Ya, apa arti less common? Arti yang jarang dipakai orang, tidak lazim, tidak umum. Sorry, tidak umum dipakai orang. Itu akan bagus nih. Do not use the same word more than once or twice. Nah, jadi misalnya pertanyaan yang ini, sorry, pertanyaan yang ini ya. Kalian tidak boleh pakai kata contoh misalnya accessing the news tidak boleh dipakai lebih dari sekali. Karena apa? Memang tidak ada salahnya. Misalnya kalian tidak melakukan kesalahan tata bahasa, that's gonna be just fine. You're gonna be just fine. But the problem is using one word twice, okay, or more than once, it's gonna cost you in terms of your grade.
Oke, ini konsekuensinya nanti kalian akan memiliki nilai yang kurang bagus dari segi asesmen kosakata. Gitu. Paham ya sejauh ini ya? Jadi kosakata penilaian kosakata nilai kosakatanya kurang kalau kalian terlalu banyak menggunakan repetisi. Gitu ya. Use precise and accurate words in a sentence. Oke, in a sentence. Orang Amerika bilang in a sentence. Sentence, bukan sentence. Mereka bilang sentence, identity, writing, meeting, dan lain sebagainya. Itu aksen Amerika tuh ya. Balik ke kemarin kita belajar listening tuh ya, itu aksen Amerika. Let's take a look. Kenapa tadi saya bilang you need to understand each type of the questions? Nah, ini alasannya. Ketika kita diperhadapkan dengan tipe soal seperti ini, misalnya yang ini, kita harus bisa menggunakan kata-kata seperti climb, gradually, slump, stabilize, increase, drop, dan lain sebagainya. Beda lagi, misalnya pertanyaan itu jenis pertanyaan table atau map. Beda kosakata yang kita pakai. Atau seperti tadi yang pie chart. Kan kita tidak bisa pakai kata climb, slump, gradually, meningkat. Kan tidak ada di sini kan. Oke, misalnya ini. Ini makanya tadi saya bilang pahami pertanyaannya karena setiap pertanyaan itu butuh kosakata yang beda-beda. Nah, untuk tipe pertanyaan pie chart seperti ini kita tidak bisa bilang jumlah orang yang mengakses berita menggunakan media TV meningkat atau mengalami penurunan, tidak ada di sini. Kita hanya diminta membandingkan kedua negara ini di mana orang-orang mengakses berita melalui atau menggunakan media yang berbeda dan setiap media ini memiliki presentasi yang beda-beda juga. Begitu. Oke, perhatikan baik-baik ya soalnya writing ini agak susah ya. Bukan agak susah, memang susah. Lalu, nah ini dia vocabulary for the introduction part. Nah, ini yang tadi saya bilang kosakata untuk bagian intro. Intro nih. Nah, jadi di sini, oke, kan di intro apa yang harus kita buat di intro? Siapa yang masih ingat? Apa yang kita harus buat di intro? Paraf? Paraphrase. Paraphrase. Paraphrasing. Parafrase pertanyaannya. Oke, kita parafrase pertanyaannya. Nah, jadi ini misalnya pertanyaannya, the pie chart compare ways of accessing the news in Canada and Australia. Nah, instead of just saying or writing the pie chart compare, ketimbang kalian hanya menulis the pie chart compare ways of accessing the news in Canada and Australia, kalian harus sekreatif mungkin mengubah kata-kata intro itu dengan ini nih. Misalnya kalian bilang the given pie chart, nah yang ini. The pie chart compare itu kalian langsung ganti atau the presented pie chart, tapi pie chartnya tidak boleh diganti. Kamu jangan ganti pie chart jadi table map, itu tidak nyambung ya, karena jenis pertanyaannya itu memang pie chart ya, grafiknya itu grafik yang ditunjukkan itu memang bentuknya pie chart begitu. Ah, ini cara terkreatifnya kalian bisa bilang the given pie chart. Lalu ada banyak sekali kata kerja di sini nih, verb ini ya bentuknya nih, shows, represent, depicts, illustrate. Nah, tergantung, balik lagi. Kalau misalnya pie chart-nya lebih dari satu, kata kerjanya tidak boleh kalian tambahkan S di sini. Misalnya the pie charts show, hanya boleh show saja tanpa S. Siapa yang tahu alasannya kenapa? What's the reason? Singular noun. Iya, singular noun. Ya, Uh, kalau apa namanya kita tambahkan s itu singular noun, tidak tambah berarti dia jamak ya. They show begitu. Nah, itu di dalam rumus simple present tense memang seperti itu ya. Oke, it shows, they show. Oke, begitu. Perhatikan itu karena banyak sekali yang dia intro saja dia sudah lakukan kesalahan. Oke.
Oke, ya itu ya. Oke, untuk intro seperti itu. Lalu masuk ke general overview. Ya, overview seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini general statement atau general overview. Tunggu saya kasih apa ini di Zoom ya. Ada di chat, coba kalian buka. Oke, masing-masing buka ya. Ada di chat itu linknya. Lihat general overview. Nah, di general overview di writing task 1 ini kita harus tahu apa, di mana, kapan. Maksudnya apa, datanya ini tentang apa, di mana, oke, kapan data itu terjadi. Oke. Misalnya kayak tadi orang mengakses berita, ada tidak tahunnya. Oke. Ini kaitannya dengan when. Oke. Presentasi dari teacher contoh ya. What were three Australian schools when from 21 sorry ke 2001 ke 2005. Hmm. Kosakata untuk the general trend part, in general, in common, generally speaking, dan lain sebagainya. Nah, jadi di general trend part atau general overview itu sama artinya ya. Kalian jangan bingung nih. Yang general overview atau general trend ini yang ini nih. Yang ini. Ini yang namanya general trend atau general overview. Oke. Jadi kalian bisa langsung tulis seperti ini. Kalian juga bisa bilang generally speaking, the two nations show broadly similar patterns, though there are some differences, both significant and minor. Nah, tapi ini beda ya, apa namanya, versi dalam model answer ini. Kalian bisa pakai versi kalian sendiri. Tapi yang terpenting adalah kalian harus tahu bahwa di setiap bagian di dalam IELTS writing ini, bagian misalnya paragraf 1, paragraf 2, ada kosakata khusus yang perlu dipakai di sini. Misalnya ini, in general, atau kalian juga bisa pakai in common, atau generally speaking, as it is observed, as a general trend, dan lain sebagainya. Atau ini, saya paling suka yang ini. Ini yang less common nih. At the onset, the two nations, bla bla bla, dan lain sebagainya. Tadi kan kita disarankan untuk menggunakan kosakata yang less common, yang sophisticated, yang advanced. Alasannya karena nanti kalian peroleh nilai yang bagus dari segi kosakata. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Yes, sir. Go ahead, please. Yeah. Okay. Talk about writing. As writing, honestly, I've always found it challenging to interpret and describe tables and charts, even in Indonesia, even in Bahasa. Mhm. So, I really want to ask, like, how can I develop my ideas more effectively in the body paragraphs? Because I've practiced IELTS writing several times, but I always struggle to explain my ideas, and I often get stuck and end up repeating the same words or expression. And how can I improve this thing? Okay, that's a good question. And I think it's not only you, a lot of IELTS writing candidates also experience the same thing because it's pretty challenging, right? IELTS is tough, and I have to admit it as well. Well, let's go back to my previous explanations of about how to extend or how to elaborate your ideas when it comes to the body paragraph. Take a look at this example. As I told you previously, in IELTS Academic Writing Test 1, we don't need to use our own arguments or assumption. That's the very first thing. So you need to get rid of using your personal arguments or assumption whatsoever because it's not acceptable in IELTS Academic Writing Test 1. You can do so when it comes to writing Test 2. Okay? The second thing, take a look at the data.
Okay, in order to be able to extend or organize or expand your ideas thoroughly or completely and in a more organized way when it comes to body paragraph, you need to take a look at the data pretty well in order to have a better understanding of what need to be addressed in the data, whether you need to compare or whether you need to contrast the data, whether you need to present or describe the percentages, etc., those kind of things. Understanding the data better gonna help you a lot in terms of how to navigate each idea when it comes to body paragraph. And take a look at the specific data, the percentages. Let's say, as I told you, you need to describe the data starting from the highest one and moving on to the lowest one at the end of your body paragraph. And yes, sometimes it's pretty daunting for you to find the synonym. So my suggestion is, based on your personal experience, I think you need to better understand or better memorize a lot of vocabulary. Okay, it's going to help you a lot in terms of paraphrasing the questions, and you can do so. It's pretty much the same, just like speaking. You have to have the ability to always paraphrase the questions. And in order to do that, I think the, the things that you have to do is just simply memorize a lot of vocabulary. Okay, memorize a lot of vocabulary. And please get rid of using your personal arguments or assumptions when it comes to describing the data, because we need to describe the data the way it is without adding on our personal arguments or assumption whatsoever in the body paragraph. Okay, and then, well, when it comes to the use of vocabulary, each type of questions actually has their own characteristic. What I mean is, let's say when it comes to pie chart like this, and compare with, let's say, the questions about the one that I saw you previously, this one, they actually require different grammatical structure, require different vocabulary to be discussed or to be used. So you need to have understanding about what type of the questions that you are facing right now, okay, when it comes to the test or the retest. Because by understanding those differences, you're gonna know better in terms of how to use more suitable or appropriate vocabulary. Okay, let's say this one. Um, and the last thing is, I think you need to understand about the whole organizations of the writing, starting from the introduction, followed by the overview. Let's say I'm talking about writing task one, okay? And then moving on to the body paragraph, and the last one is the conclusion. Okay. In introduction part, what you have to do is you need to simply paraphrase the question. I say it again. You need to simply paraphrase the question, and then followed by the general overview or general trend, which is pretty much you need to take a look at the data in a more general way without delving further into the details of the percentages. You don't have to mention the percentages when it comes to the general trend part, because you need to just describe the data in a more general way, in a more general picture, okay, without delving further into the details of the data. And then when it comes to, or moving on to the body paragraph, you can compare and contrast the data. And of course, you can add some new vocabulary, but you have to make sure that you understand those new vocabulary and its meaning as well, so that you don't make mistakes whenever you use those vocabulary. Okay, let's say, take a look at this one. One of the most prominent features of this data is that, okay, this sentence is pretty much, it's not your own ideas, but you use, let's say, this one, prominent features. If you don't understand the meaning of prominent features, it's gonna be a little bit, it's gonna be problematic for you. Okay, that is why, even though you already suggested to get rid of using your personal arguments or assumption, you need to know about some suitable of related vocabulary that you need to use in order to talk about or to describe about the data when it comes to body paragraph. And I think that's it. Do you see my explanation? Do you understand what I mean?
Hello. Yeah, yes, sir. Yeah, I'll try more and more. And I noticed in that chart, and no, no, and in the body paragraph of that pie chart, I Mm-hmm. noticed three times, twice, but even though it didn't actually mean exactly three times twice, because Mm-hmm. for example, 2% compared to 7%. So actually, it didn't actually mean three times what, because two them from two is six actually, but it's compared in the left chart is 7%. So is that okay? Yeah, it is. Okay. When you see the lower percentages, the numbers like this, you can just use words. Okay, let me show you this. Instead of using numbers over and over again, you can use pretty much, let me show you this. Hold on a second, please. Okay, this one. Medium, big change, okay? Medium change, moderate, minor change. Okay, so you can say significant or somewhat moderate, somewhat fractional, slightly, etc. And these are the words that you need to use in order to get rid of using a lot of percentages or numbers. So let's say 4%, you can just write a tiny fraction, or 25%, you can just write exactly a quarter, or 50%, exactly a half. And yes, of course, you need to get rid of using words over and over again because it's pretty much repetitive, right? And then being repetitive is not acceptable because you're going to get a low score in terms of vocabulary. So you need to know about, not only you need to know about how to use those fractions and proportions, but also, well, at some point you need to know about how to combine words and numbers, words and percentages, so that in this body paragraph, the examiners doesn't see a lot of percentages, a lot of numbers starting from the very first the very first sentence up to the last one. Okay, that is why you need to be more creative in using or combining those those words and numbers or percentages. Okay, that's it. Okay, okay, sir. All right, that was a good. Yeah, thank you for the explanation. That's really new for me. Okay, no, well, no worries, no worries. What you need to do more is you need to keep practicing, okay? Because practice makes perfect, I believe. I believe so. So, even though I already told you about the overall organizations of the writing, what need to be used or what you should include in the introduction, in the general trend or general overview, and the body paragraph as well. But above all, okay, and most importantly, you need to do practice. Practice a lot, practice, practice, and practice every single day. And then, well, you're gonna get better in terms of, describing the data. Yeah. All right. Any other questions? Ada pertanyaan lain dari yang lain? Boleh? Paham ya kalau misalnya saya kasih penjelasannya full in English. Paham tidak paham harus berusaha paham ya karena ini kan ambisinya mau kuliah di luar negeri kan. So otomatis when you're studying abroad, the medium of instruction will be 100% in English. So you need to better understand what the language is using by the professor, etc. Okay, any other questions? Ada pertanyaan lain? Nyaman? No, sir. Sarah, do you have any questions? No, No? sir. Hello? No, sir. All is good. Let's continue talking about this one. Okay. The graph below, okay, ini tipe pertanyaan yang agak berbeda ya. Ini grafik nih. Shows the percentage of part-time workers in each country of the United Kingdom in 1980 and 2010. Oke, orang Amerika bilang 80 ya. 1980 and 2010.
The percentage, ya. Kalian boleh bilang percentage, tapi saya tidak terbiasa dengan aksen British soalnya. Percentage of part-time workers in each country of the United Kingdom. Nah, ini ya, coba sebelum saya kasih penjelasan ya, karena saya sudah bicara banyak tadi. Coba kalian lihat data ini and tell me what it is. Boleh ya. Coba kalian lihat data ini dan beritahu saya ini tentang apa dan kalian akan buat apa di bagian terlebih khusus overview-nya. Coba, supaya jangan saya yang bicara sendiri ya, yang harus banyak aktif kalian nih. Dari tadi banyak diam nih. Saya sudah pernah bilang ulang-ulang, jangan jadi mahasiswa cuma datang, duduk, diam, dengar, pulang. Itu ya, biasanya saya bilang mahasiswa saya ya, jangan hanya datang, duduk, diam, dengar, pulang. Berpikir, kreatif, inovatif. Gitu. Oke, siapa bisa beritahu saya nih, kira-kira kamu akan tulis apa di overview? Atau dari data ini, kesimpulan apa yang bisa dapat kamu tarik nih? This is sorry sir, I wanted to answer. This is comparing about worker part time Mhm, in every countries, England, Netherlands, Ireland, Scotland, and Wales. Maybe. mhm. Specifically, what do you see here? Specifically. Itu bagus. Itu gambaran umumnya ya. Ini tentang perbedaan presentasi pekerja paruh waktu di 4 negara yang berbeda nih di Inggris. Specifically, what do you see here? Atau kalian akan mengcompare dan kontras apa di sini? Negara mana dengan negara mana dan bagaimana? Yeah, to comparing about Well, Mhm, the worker part time in every countries. For percentage at the years 1998 and 2010. Yeah, mhm. 20, yeah. Oke, belum. Coba yang lain. Mr. Sergey, I would like to answer this. Go ahead, please. Okay, so we have several factors, which is we are talking about the percentage of part-time workers in United Kingdom, and our factor is 4 countries, and also the years. So Uh-huh. according to this, on the data we can see if we are compared between Wales and England, in both country have the highest part-time workers, but in between them the Wales have the more highest workers in both years, and then Scotland and also Northern Ireland have the lowest one, but the Ireland the Northern Ireland have the comparison between 1890 with the Scotland. Uh, how can I answer? I'm sorry, my English is. I will try to answer. It's fine. Go ahead, please. I understand you. You're understandable. Go ahead, please. Hello. You are understandable. Please, go ahead, please. Are you still there? Yang bicara nih masih ada di situ? Hello. No, oh, maybe the connection. Oke. Coba yang lain. Selain yang bicara tadi, coba yang lain. Boleh kalau if you feel like it's pretty difficult for you to speak in English, you can use bahasa. Although I suggest you to use English, it's better. Ya lebih bagus pakai bahasa Inggris ya, walaupun jatuh bangun santai. Kita kan sedang belajar nih. Gimana nih mau kuliahnya di luar negeri, di Amerika, Inggris, Australia, tapi nggak bisa bahasa Inggris? Wah, runyamnya. Oke, santai. Ayo, come on. Bicaranya mau salah tata bahasanya tidak apa-apa. Seperti yang bicara tadi itu tata bahasanya banyak yang salah. It's fine. Oke, siapa yang bisa? Excuse me, sir.
Is this Uh-huh. just answering strictly for the first paragraph? Yes. Or okay. Can I try? Mm-hmm. You're audible. Go ahead, please. All right. So for the overview is I went with the graph above depicted the portions of part-time workers of each country from the United Kingdom in 1980 and 2010s. Overall, each of these four countries doesn't show much differences in percentages, except from Scotland that have the biggest discrepancy, the biggest Okay. difference in gap. Sorry, Okay. Discrepancy. Okay. discrepancy. Right. Okay. Discrepancy. Okay. Wow. Good overview. That's what I need. Okay. Good job. Discrepancy. All All right, right. thank you, sir. Okay. Nicely done. That was a good idea. Okay. Well, everybody, go ahead, please, and write the introduction part. What I need is just the introduction, and then later on, you can move on to write about the overview. But the very first thing is I need you to write about the introduction part. Put it in the chat box so I can see whether you make mistakes or not. And pay attention to your grammatical structure as well, okay? Ayo, silakan tuliskan intronya saja. Saya butuh intro ya. Siapa yang masih ingat penjelasan saya terkait intro tadi? Apa yang harus dibuat? Parafrase pertanyaan. Tidak boleh misalnya di sini tahunnya 1980 2010, kalian tidak boleh ganti tahunnya. Kalau di sini graf, jangan ganti grafnya. Tetapi yang perlu diparafrase adalah kata kerjanya dan lain sebagainya. Oke, go ahead please. Buka link yang saya share tadi di chat. Karena di dalam link itu penjelasannya so complete, so thorough, lengkap semuanya ada di situ terkait bagaimana kalian harus memulai menulis. I just wanna see the introduction part, but if you can manage to write it until the general overview, it's better. Okay, go ahead and do it and put it in the chat box. Ya, intro ya. Yang ini nih, yang harus kalian paraphrase yang ini. Ini yang saya highlight yang ini.
Okay, are you done? Put it in the chat. Ayo intronya sama overviewnya, silakan. Ditaruh di chat. Ayo, come on. Time is almost up. Okay, Rosel, questions, please. Sorry, can you hear me? Mm-hmm. I have a question. So, if I get a data like that, would it be acceptable to focus on the highest and the lowest and describe them? Like, so I'm going to focus only on those two data while I'm still like exploiting the other data points because I thought the analysis would appear more convincing if we compare the majority against the minority. I'm sorry, I didn't hear your voice clearly. Can you hear me now? Yang lain kalian bisa dengar dia dengan jelas tidak? Kayaknya di saya kurang jelas soalnya. Sir. Can you hear Me neither. Oh, Sir, oh. can you hear me now? I didn't hear your voice clearly. I'm sorry. Can you type it in the chat box? Can you just type it? And while 15 students here, please go ahead and type your answer in the chat box. Hello. Time is almost up. 3 more minutes. Then we need to finish the meeting. Belum lihat nih tulisannya. Halo. Tidak ada nih yang nulis. Alright, time is up, everybody. Mr. Sagi, I'm sorry.
In chat box, there are a lot of our friends and overview. Oh, Yes. okay. Thank you for letting me know. I thought there's no chat. Okay. The graph above depicted the portions of part-time workers of each country from UK. Overall, each of these four countries doesn't so much different in percentages except from Scotland. Except from Scotland that has ya have ini kalau perhatian ini buat semua ya. Ini tata bahasanya tata bahasanya salah nih. Karena Scotland ini kan kata gantinya kan, it has the biggest discrepancy. Discrepancy harus disambung except Scotland has the biggest discrepancy. Okay. The bar chart above illustrate a comparisons of data regarding people working part-time in each country of the United Kingdom. Oh, bagus, Rosel. Rosel apa Rosil ya? Bagus nih. Oh, tinggal overview-nya ya. The bar chart compares the percentages of part-time workers. Ah, ini tadi saya bilang Lala, part-time workers-nya diparafrase nih. Kenapa kamu tulis kembali sama persis nih? In the four countries of the United Kingdom. Okay, the bar chart illustrates the proportion of citizens employed on a part-time basis. Oh, bagus nih, Farah Queen. Throughout four distinct nations of the United Kingdom for the years. Oh, bagus. Okay. Intronya bagus nih, ya. The line graph provides information. Tidak ada yang pakai versi yang tadi saya bilang tuh, the provided line graph. Itu di chat tadi, buka itu. Provides information about the proportion of people working as a part-time employee. Salah. Hagan. People working as part-time. Ya, people as ini nih. Proportion of people working part-time itu saja, jangan as a. Itu kan untuk satu kan. Employee kalau untuk tunggal harus employees, ada S-nya. Perhatian ini buat semua ya, tata bahasa kalian berantakan nih soalnya. In four nations of the United Kingdom from blah blah blah. Overall, England, Scotland, and Wales exhibit an upward movement over the period of 30 years. While not an Ireland and such like. Oh, overview-nya bagus nih Hagan. Overview-nya bagus. Ada masalah tata bahasa di intro tuh. The voucher is gift. Oh, ini salah Ikra. Tidak bisa is gift. The voucher gives. Taruh S-nya di kata give, bukan is give. Ini bahasa Inggris versi pasar nih, ini betul. An information or illustration of. Kenapa information garing illustration? Cukup pilih satu. Regarding people who working. Salah. Regarding people who work part-time. People who working. Salah nih. If I get a graph, would it be ini pertanyaannya. If I get a graphic, would it be acceptable to focus on the highest and lowest and describe them focusing only to those two while still incorporating the other data points? Because I feel the analysis will appear more robust and convincing if you compare the majority against the minority. Okay. The bar chart describe an illustration about the percentage of part-time workers in four countries. Bukan four country. Country itu satu tuh. Countries nih ini. Negaranya ada lebih dari satu nih. Oke, ini pertanyaannya. If I get a graphic, would it be acceptable to focus on the highest and the lowest and describe them, focusing only on those two? Ini saya tanya lagi nih. Ini maksudnya untuk yang overview apa paragraf nih?
Rosel nih pertanyaannya. While still incorporating the other data points. Oke, kalau maksud kamu hanya untuk overview, ya, general trend, memang harus fokus untuk membandingkan. Misalnya ini kita harus bandingkan England dan Wales, bandingkan dengan Northern Ireland dengan Scotland. Tetapi kalau misalnya itu sudah masuk ke body paragraph, semua data itu harus di-compare and di-contrast tanpa terkecuali. Ya, walaupun data yang minor sekalipun, ya, atau yang major sekalipun, harus semuanya itu jadi bahan untuk kita deskripsikan, kita compare, kita kontraskan. Apa yang perlu kita compare kan? Misalnya contoh seperti ini. The percentage of part-time workers in each country. Kita compare bahwa di tahun 1980 di negara misalnya England, jumlah pekerja paruh waktu mencapai berapa persen? Oke, 1980 jumlah pekerja paruh waktu di England berkisar 25%. Nah, pada saat yang sama, tahun 1980 di Wales, jumlah pekerja paruh waktu jauh lebih meningkat, ya. Kira-kira berjumlah 32%. Yang ini nih, yang ujung ini nih. Nah, itu maksudnya. Nah, lalu jangan lupa yang ini juga kita compare, kita kontras. Nah, sampai semuanya habis dari yang paling besar menuju yang paling terkecil. Oke. Nah, memang betul ya, apa namanya, deskripsi kita itu akan lebih robust, ya, akan lebih padat kalau kita membandingkan yang majority and the minority. Itu juga it's fine. Nah, let's take a look at the model answer ya. Kita lihat model answer ini. Nah, ini, okay. In 1980, 25% of people in England work part-time. The only country with a greater percentage of part-time workers was Wales, with around 30 working part-time, blah, blah, blah. Both countries saw an increase. Nah, jadi gini, seperti yang tadi saya bilang kan, kita tuh harus deskripsikan dulu dari presentasi yang paling besar nih, menuju yang paling terkecil. Boleh juga sih, boleh. Misalnya kamu mau bandingkan antara yang majority with minority, it's acceptable as well. Oke, tetapi harus nanti balik lagi harus ikut flow-nya, harus ikut jalurnya. Bagaimana nanti kita deskripsikan, kita membandingkan dari presentasi yang besar dan pada akhirnya harus menuju yang paling kecil seperti ini nih. Nih. Ya, seperti contoh nih, yang it had only around 15%. Begitu. Oke, pertanyaannya bagus. Anyway, 3 more minutes. Any questions? Kalau tidak ada, thank you for joining tonight's meeting. Hopefully there are some key takeaways that you can take with you from this meeting. If you get confused, you can rewatch the recording or pretty much review the materials discussed tonight in this meeting. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa review kembali recordingnya atau lihat kembali ya. Ada link yang sudah saya kirim tadi. Bagaimana menulis intro, bagaimana memparafrase pertanyaan. Balik lagi, modalnya adalah untuk writing dengan speaking. Kalian tuh memang, modalnya kalian harus menguasai banyak kosakata. Kalau tidak, nanti ketika misalnya diperhadapkan dengan pertanyaan seperti ini, you're gonna get confused. Kalian akan bingung nih kira-kira kalian harus parafrase pertanyaan ini dengan menggunakan kata apa gitu. Alright, any questions before I finish? I stop the meeting. No. Mr. Sergey, I have no question, but might we have this link, the one that you show in monitor right now, on the screen right now? Okay, yeah, it's all in the PPT. Thank you, Mr. Sergey. Okay, thank you. Any concern, issues, questions? No? Okay, if no, thank you for joining tonight's meeting.
Hopefully there are a lot of things that you can take away with you. Jangan hanya datang duduk diam dengar pulang, tapi ada sesuatu yang bisa kalian bawa pulang ya dari kelas malam ini tentang bagaimana kita harus menulis di writing task 1. Ingat semua tipsnya, ya, strateginya seperti apa, ingat assessmentnya, karena ini jadi fondasi dan basis bagi kalian sebelum menulis. Ingat jangan langsung menulis ketika disodorkan pertanyaan, tetapi take a few moments, untuk highlight the keywords. Pikirkan tentang idenya. Baca pertanyaan dengan baik-baik sebelum mengelaborasi jawaban dan lain sebagainya. Above all, semua kriteria atau assessment ini memainkan peran penting di dalam nanti mereka mengakses kira-kira kalian mau dapat berapa. Perhatikan task achievement, cohesion and coherence ya. Cohesion and coherence ini kaitannya dengan kira-kira ide utama kalian ini dikasih ide pendukung tidak, nyambung tidak, dia connected tidak antara satu ide, satu paragraf dengan paragraf yang lain, transisinya smooth tidak. Lalu kosakata 25%. Dan yang terakhir adalah grammatical structure. Contoh seperti yang tadi saya lihat tulisan kalian tuh kalimat awal saja ada yang tata bahasanya salah. Itu harus jadi bahan atensi lebih supaya kalian sadar bahwa kalau misalnya saya melakukan banyak sekali kesalahan tata bahasa sekalipun kosakatanya sophisticated atau less common vocabulary, kohesi dan koherensinya bagus, task achievement-nya bagus, tetapi kalau terlalu banyak kesalahan grammatical structure, it's gonna cost you a lot. Itu akan sangat merugikan sekali terkait penilaian grammatical structure. So, keempat kriteria ini harus bisa jadi bahan atensi dan permenungan sebelum kalian melakukan menjawab pertanyaan yang disodorkan. Lalu tipe-tipe pertanyaan IELTS Writing Task 1 ini beda-beda. Dan untuk itu kita juga perlu membutuhkan kosakata yang berbeda-beda untuk mendeskripsikan setiap pertanyaan yang ada. Kita baru bahas 2 malam ini dan masih ada banyak lagi yang perlu dibahas. Strateginya, dan hal-hal lain yang sekiranya sudah saya jelaskan tadi. Alright, that's it. Thank you everybody. If you have no more questions, I pretty much assume that everything is clear for the time being. So I'm gonna see you next week. Thank you and have a good night and have a nice weekend for all of you as well. Okay? Thank you and bye for now. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Sir.